Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back with me, Mem Atik Agikotul Hasana. Okay, in this semester, okay, sixth semester, right? Okay. How are you today? Yes, I hope you all are in the great situation. Okay, Alhamdulillah. Okay, guys, in this semester, in our class, yes, I will to give the material about the sociolinguistic. Okay, what is the sociolinguistic? Okay, okay. Today is the first meeting in this semester, so I'll just to explain the lesson planning or syllabi that you can to understand about what will you do? What will you get in our class? Okay, next. Sociolinguistic. What is the meaning of sociolinguistic? Okay, next. Okay, we have the 16th meeting. Okay, and in our material sociolinguistic, in the first meeting, I just want to explain about the intended learning outcome. Okay, intended learning outcome is like capaian pembelajaran. So it is the hopes. Yes, I hope after you finish in this material, so you have the four competence. Yes, the first is about the sikap. Yes. Second is the pengetahuan, what we call, and third is kemampuan, kemampuan umum. Okay. Number four is kemampuan khusus. Okay. In the point of affective or sikap, ya. Jadi ada hal yang ingin dicapai dalam mata kuliah ini. Jadi, teman-teman nanti semua setelah selesai mata kuliah saya ini, teman-teman ada 4 capaian pembelajaran yang harus 4 aspek yang teman-teman harus kuasai. Yang pertama yaitu tentang sikap. Jadi sikap yang ingin dicapai dalam mata kuliah ini adalah teman-teman semua itu memiliki kepekaan, ya, mampu menghargai, memiliki kepekaan atau mampu menghargai adanya perbedaan budaya atau perbedaan pandangan, perbedaan agama, kepercayaan, atau menghargai apa ya, pendapat atau penemuan orisinal dari orang lain. To respect the diversity of culture, view, religion, and belief, as well as the original opinion or finding of others. Okay. The second, dalam pengetahuan, ya, jadi teman-teman semua tuh itu harus memiliki able to competence the linguistic theoretical concept in the scope of language structure, language use, language universality, and language as a social phenomena. Jadi maksudnya teman-teman setelah selesai ada indikator atau ada kompetensi yang dilihat dari aspek pengetahuan, teman-teman harus mampu menguasai secara teoritis ya. Secara teoritis terkait tentang konsep atau ruang lingkup bahasa, penggunaan bahasa bagaimana, struktur bahasa,
Nah, itu yang nanti teman-teman harus dapatkan, harus pahami di dalam materi ini. Nah, terkait tentang kemampuan khusus, jadi kompetensi, kemampuan umum, kemampuan umum, the general competence. Jadi teman-teman harus able to apply logical, critical, systematic, and innovative thinking in the context of developing or implementing science and technology that pay attention to and apply humanities value in accordance with their field of expertise. Ya, jadi maksudnya teman-teman semua harus memiliki kemampuan, ya, memiliki kemampuan berpikir, mampu apa ya, menerapkan pemikiran yang logis, yang kritis, yang sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian kita. Dan yang terakhir adalah kemampuan khusus. Jadi, kemampuan khusus yang dimiliki oleh calon sarjana sastra Inggris. Apa itu? Yaitu dalam mata kuliah sosial linguistik ini, nanti teman-teman able to analyze linguistic phenomena, including language structure, language use, language universality, using relevant linguistic theories. Jadi nanti diharapkan ada kemampuan, ya, teman-teman semua itu sudah mampu menganalisis fenomena-fenomena kebahasaan, ya, termasuk susun struktur bahasa, penggunaan bahasa, ya, bahasa universal yang digunakan, yang apa ya, dengan menggunakan teori-teori linguistik yang relevan. Jadi ini sudah aplikatif, ya, sudah praktek, sudah diaplikasikan tadi teori-teorinya di dalam sebuah penelitian. Okay, any question for about the intended learning outcome? Okay, it's clear. Okay, next. The course learning outcome. Okay, so course learning outcome atau yang biasa kita sebut CPMK. Jadi capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi in our material social linguistic, we have three course learning outcome. Ya, ada 3 CPMK yang akan teman-teman dapatkan di dalam mata kuliah sosial linguistik. Yang pertama ada able to master the theoretical nature of social linguistic. Di sini adalah kemampuan teman-teman memahami atau menguasai secara teori, ya, secara teori apa itu substansi dari sosial linguistik secara teori. Nah, yang kedua yaitu able to explain the dynamic of language in a social context. Yang kedua adalah teman-teman mampu, jadi mata kuliah sosial linguistik itu akan memberikan teman-teman itu kemampuan untuk menjelaskan dinamika bahasa yang sesuai dengan konteks sosial begitu. Dinamika bahasa yang ada di dalam realitas konteks sosial. Yang ketiga, able to apply sociolinguistic theory in simple research or mini research. Jadi, kemampuan teman-teman mengaplikasikan, mengimplementasikan teori-teori sosiolinguistik di dalam sebuah mini riset atau penelitian yang sederhana. Itu capaian CPMK, capaian mata kuliah yang ingin apa ya, dicapai dalam mata kuliah sosial linguistik ini. Dan ini teman-teman harus perhatikan, harus pahami ini. Lalu, we have the 17th meeting, of course. So, I will to explain about the lesson plan yang akan kita lalui.
atau dalam ini subjek PMK yang akan teman-teman dapatkan di dalam mata kuliah sosiolinguistik ini. Ya, ada 16 pertemuan, ya. Jadi pertemuan pertama itu adalah orientation the material today, ya. Today in the first meeting, so I just explain about the orientation this material. Orientation the competent what the competent you sort to have after finish sociolinguistic material. Okay, in the second two, we will to talking about the introduction of sociolinguistic. Okay, and week 3, language and culture. We will to discuss about language and culture, what the relationship language and culture, and the effects of culture in language or etc. And meeting 4, we will to discuss about the multilingual communities and diglossia. And week 5, linguistic variation. And sixth meeting, we will just discuss language varieties from regional social context. And seventh meeting, talking about code switching and code mixing. Sorry. And eighth meeting, of course, it's a mid test. Okay, you will get the mid test, of course, and non-meeting about style, context, and register. And the 10 meeting, language and gender. So we will to discuss about the language and gender. This is the interesting topic. Okay, inshallah, in 10 meeting we will to discuss about it. Okay. And 11 meeting, talking about language attitude. 11, 12 until the 15, it's the a moment to the projects, okay? You will have the project, okay? This is the more the practice, the application, the theory of social linguistics in the mini research. Okay, and 16 is of course we will do in the final examination. Okay, how about the assessment? Okay, next. Okay, the assessment, ya, indikatornya, jadi ada penilaiannya ya. Every weeks I have the indicator in every meeting. Indikatornya in meeting 2 until meeting 11, okay, is you mastery of the material and the relevance of the journal or video or movie review to the material, understanding the language phenomena in society. Jadi di pertemuan kedua sampai ke 11, Anda semua, teman-teman semua nanti harus memahami, harus mampu menguasai materi. Jadi ada kesesuaian materi. Ada kemampuan untuk menguasai materi. Dilihat dari mana? Dilihat dari relevansi materi atau hasil review teman-teman. Review ini nanti bisa dalam bentuk jurnal. Ada jurnal yang saya akan berikan. Ada juga tentang movie, ya, tentang film yang ada di dalam film, fenomena-fenomena bahasa yang ada di dalam film. Mungkin juga video-video. Oke. Nah, untuk meeting 12 sampai 16, of course ya, ini adalah aplikasi, jadi adalah menguasai teori sosiolinguistik dan mengaplikasikannya. Jadi itu yang menjadi indikator kemampuan teman-teman mengaplikasikan teori di dalam sebuah penelitian. Mini riset ya, riset sederhana. Nah, nanti bentuk
bentuk, penilaiannya ya, nanti bentuk penilaiannya itu dalam bentuk, presentasi. Nanti teman-teman you will do presentation about the result from your review, ya, baik itu review from journal, film, or movie, or video, oke. Yang terakhir jelas proyeknya itu menulis dalam bentuk laporan, oke. Insyaallah we will to submit it in journal, okay? Okay, and then for minimum completeness kriteria, jadi apa ya, bobot capaian ya, jadi capaian ketuntasan, jadi teman-teman akan dianggap lulus ya, itu sudah you have the 75%. Jadi teman-teman sudah mendapatkan nilai minimum 75% ya, dengan indikator personal attitude aspect itu aspek sikap ya, sikap pribadi itu 5%. I just give the 5% for the personal attitude aspect, and then problem based learning ya. This is the problem based learning is for presentation activities. Your presentation I give the 15%, and then project based learning I give you in the 50%. Okay, so it's the big presentation for the project-based learning because the social linguistic is the application, the theory in the phenomena of language in society. So the big projects or project-based learning is have the 15%. And then ada UTS 5% and the final examination 25%. Okay, I think it's clear. Any question? No? Okay, thank you very much for your attention. Thank you very much for your listening, yeah, for your attention. See you in next weeks, inshallah. I hope uh, all competence you can finish it after finish our class. Okay, if you have the end question, you can to give my you can give you can send to me your question in group or chapter. Okay, thank you very much for your comments. See you next week. Let's hi hamdalah. Alhamdulillah. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.